Sakbelun dan kula tormator lebih lanjut cek banget tah nyoon sapora kaade saraje-rajena karena dan kula tantona bede panggung seampun siap aki tapi dan kula kodu nengeneng ebebe karena pacet dan kula tak pate bengal ka panggung jeraja mun budaya tas tako nyelket panggung raja korsena juga raja ya beseki tako mara angling dharma dikian keng mantur barokah amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insyaallahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil wurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'is thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama dan para sepuh se terhormat. Wa nakhussu bidzikri pengasuh TPQ Al-Mubarak Al-Ustaz Abdurrahim beserta segenap keluarga besar Epon, juganan sateja pengurus Dewan Asatidah Seabento Aladin, potra-potre dan kula ben panjenengan tantona tak katinggalan panitia pelaksana wisuda santri TPQ Al-Mubarak sekaping sanga se alhamdulillah saat samangken untuk kesekian kalinya tantona era ceke bisa abdeeki wisuda kemas kalaben bentuk pengajian umum. Alhamdulillah. Pejabat pemerintah baik sipil maupun militer sebeten kaula menghormati
hadirin hadirat, muslimin muslimat, saya alhamdulillah musliminna ket nyelket tak etemu je bede eka emma, tapi muslimatnya bertebaran di mana-mana. Moga-moga pada kenginga keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sakbelum dan kula tormator lebih lanjut cek pengetah nyoon sapora kaade saraje-rajena, karena dan kula tantona bede pangkung seampun siap aki, tapi dan kula kotu nengeneng ebebe, karena pacet dan kula tak pate bengal ka pangkung jeraja mun bede yatas tako nyelket pangkung raja korsena juken raja ya beseki tako mara angling dharma dikian keng mantur barokah amin Allahumma. Toreh akabai bedena ilmu kaada, akabai bedena an-nur kaada, akabai bedena keberkatan kaada, manter dekik pengajian panika benyaangi be kafokusen katen kula ben panjenengan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, dan kula dan panjenengan sebagai orang Islam nikah kenging kewajiban dari pangeran epalebet dari kanjing Nabi sang junjungan aropa kewajiban menuntut ilmu. Orang Islam wajib nyari baik orang Islam selaki maupun orang Islam sebini, munki anya ma'audi tak oleh tak sampai nyari ilmu. Jadi kotu dan kula ben panjenengan nikah ngaji, kotu dan kula ben panjenengan nikah nyari sanajan abe ampun anyama keluarga
Sanajan abe ampun anyama ngakungi katoronan, sanajan abe bahkan banyak kompoi ben piokna, mungkin anyama aodi kita pakun kotu nyare kawajiban nyare ilmu nikah tantaretan sampai ken mate betesah dek ka abe. Bahkan ketika ten kula ben panjenengan misallah bede seera cike ben Gusti Allah Subhanahu wa taala mate pak repakna dalam masa-masa pendidikan nikah neng alam barzakh yutus malaikat sebagai guru privat abimbing dek ka abekna nonton murok aki ilmu nyampurna aki ponapa sepak repakna esare seki belun eka oleh kalabun sampurna mantir barokaah amin Allahumma. Nyampung ka ilmu nika banyak jalanna abek mungkin bisa tuti orang alim, berupayalah menjadi orang alim, orang seberilmu. Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Kalau mun abek pun apa ngaja, kalau mun abek pun betul-betul berusaha ngaji ngidingaki pun ongguan, tapi ternyata pakun tak alim-alim kau leben panjenengan tak bisa abe teti orang alim karena pacet tak bakat teti orang alim paling punten cek sampai abe nikah ambu ngaji au muta'alliman palebur ngaji nyari ilmu. Kau leben panjenengan masuk AKTP ki ampun lanjut usia, insya Allah mun pon oben ngepul songut jenggu ampun gerembis mungkin maksa masuk AKTP ki tak kacator ustad ta setako mas te pengasuh nak nyorot minta gente anapa benih kenenganna pon dalam tanda kutip kan orang asakola neng lembaga nikah terbatas kalaben usia engki napa engki pas katipun apa carana ausamian palebur ngidingaki paseneng abe mirengaki tinggal sanajen samangkin mungkin seeyonceng benih ulama raja seeyonceng benih kiai sealem geluna boleh jadi panjenengan ngiding pengumuman bahwasanya yang akan datang adalah tuhfatul ghani mufaddal ngaki dirinya mana akaton cek komukna orang engak seteng kiraja ternyata tidak dapat tepak ka upin dan ipin cak nang kok si anyama tuhfatul ghani mufaddal teng kiraja betian kene kene cek endeng ngaki ajem kate mas kena kene tokolan 16 kerah mantir barokah amin Allahumma. Palebur ngidingaki sehingga tan kula pun panjenengan nikah tantaretan nyari ilmu nikah bareng seberharga awon apa tan kula pun panjenengan mun ngaji dalam kitab taklimul muta'allim jarak antara santri ben guru semurok nikah kodro rumhin sakader sapanumpegen jarak nikah cok mak gelu bahaya cok ujau gelu tak bagus. Tadi dan kula ben panjenengan mun nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katipun apa ketika nampani buruken dari malaikat Jibril nikah toot pada toot duatu sampai malaikat Jibril astana esabe neng epokanga Kanjeng Nabi kemperan dari saking semakna. Bahkan tak jarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nampanana wahyu Al-Quran ben malaikat Jibril dipeluk erat didekap kuat-kuat makle sajen kokoh makle sajen seken edelum narema alhamdulillah. Anapa polana Al-Quran ni kaber Al-Quran ni kaber
Takut mek bode saya protes, bulan aku Quran mah tak dopak sakilo nape. Yang bilang Al-Quran itu siapa? Wahyu Al-Quran patoron ka Kanjeng Nabi. Masya Allahu Rabbi. Orang langkong 13 tahun, 13 tahun nang Mekah, 10 tahun nang Madinah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas gunung, Al-Quran pas ben pangeran patoron ka gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut tunduk ancor karena takut dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari saking beratna Al-Qur'an anika potra-potre dan kula ben panjenengan bode seewi sudah kele enggi lastari ampun prosesi wisuda kerua sepas ewi sudah napa masuk saare lemalem langsung ewi sudah napa ajalan sampai 6 tahunan korang langkong. Halo tanya aki mun bek lapar tak pati nangkep pajet kenika mun bede jajan sambil kocil sakone tapi ya besok masih karikar sekakakapi won aneka seewi sudah atantaretan beni adaftar kulaku siang asakola malam napa ewi sudah bede proses sejalani engki napa engki dan kula kelak matur nang edalem atanya sapo napa kelas sekolahan otabe TPK kak dinto cak pon 6 kelas leres engki seeyaji ngagem alimna. Oh, samangken mun ajar Quran bodo alimna, bodo ikro, bodo kiroati, bodo tilawati. Mun lambok sepo-sepo panjenengan tak pati banyak metode. Sayang kui nyala je Quran keni karo. Oh ning ka Quran keni setepes. Mun kau le lambok saberengan ketika hatam Quran tepes kura pa bodo salametan nang elang ger nganggo nasi kuning. Perak mun bode kanca sing hatam degi salametan nasi lemak ke nasi kuning ke lambek tak oning samangken bok bode fa innahu la ta'usum enten benih bahasa Arab keng epa komo perak mantur barokah amin Allahumma. Mun lambek panjenengan metodena kerua pon alif ba ta sa jim ha kho sampai kabudi ka iya malah kadang ngucap bade si maca ihi lam alif gua hi mim non wau ihi gua dimma bade ihi engki nama engki kau lebih panjenengan lambek metodena tak marah samangken lopot sakoni empat cetat salah sakoni etobi eko penis engki nama engki keng ontongnya santri zaman old tidak sama dengan santri zaman now. Mun santri saya lambe eko penis sakoni etobi ben ustadta mamatul apa yang terjadi? Tamboi. Ani ka insyaallah saya nyawat alumni cap mancelin kakapi ni kan. Ambian tapak pecot nama punten. Meler berarti. Antara sapora amin Allahumma amin Allahumma. Ulam ngaji alif ba ta sa jim ha kho mari kenika ibu ena harkati fathah malolo a ba ta sa ja ha kho malah kadang iya je galakkan setong alif fathah a ba fathah ba ta fathah ta sa fathah ta a ba ta sa ngina manggi kabobo ya jori a i u kaboboan boleh keluar an in un
Ye cak apa alif dua di atas an alif dua di bawah in alif dua di depan on an in on bak dua di atas ban bak dua di bawah bin bak dua di depan bon ban bin bon tak dua di atas tan tak dua di bawah tin tak dua di depan ton tan tin ton engki apa engki engki macam keng daerah tahu nih kan topa osomangan ku di atas di bawah ban di depan. Insyaallah menekanto fathah kasro dhamma ingin alif fathah a alif kasro i alif dhamma u a i o betul mun daerah berak pada sing aku coper alif coper a alif ngecir i alif ngepes u pada a i u tak ada saya munyi o i a tak ada munyi na a i u kakak p engki apa engki engki apa engki mon uia kurang ijana lopot berarti tak ngaji kalangker ngaji ka TikTok kurang berarti mon mare uia deki ongke napa ongke na bani ongke ka ikro bani ka tilawati berema kicau 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 mania gua di budi nawas salbut tak salbut salbut tak salbut mantere sapora amin Allahumma amin Allahumma. Oh tak gampang di anak oning maus Al-Quran. Tak gampang di anak napa boleh pas era cike hafal Al-Quran. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Aula ben panjenengan guru ten kula nika ke Khalil As'ad pernah acareta setong kiai sepuh neng Yogyakarta asmakna Kiai Munawir. Bahkan samangken termasuk pondok tahfidzul Quran terbaik di Indonesia Al Munawwir nih kan. Bodoh pondok-pondok selain boleh. Pun banyak pondok pesantren nih kan tantaretan menerapkan tahfidzul Quran santrennya penghafal lagi Al Quran. Nih kan pacet pon spesialis tahfidzul Quran pacet. Ternyata kiai sepuh tibi panjenengan nika cak epon ngagungi putra 35 miki. Minta tolong cek li ngucap abu carita nak kita mari ni kan ngagungi putra 35 biki keng 35 nah hafal Quran saja tore kau leben ampian tero tak teron dia anak hafal Quran kau besar tak kau besar orang ni kamu di anak dan taretan bisa nyampung karing sepona sana jentak hafal Quran apa boleh tak kira hafal Quran ken oning maca Al-Quran pas sampung ngaki ka orang sepona mati abila boy celep ko purana malam Senin setuaan Mahmudi ngaji Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Malam Senin Mahmudi, malam Jumat tak ketinggalan Marzuki nomor 2 bocah ya Qur'anna alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Saya tak saya nomor telok ki Marmuji tak ngaji ya ki ternyata ke di ngaki malam Sabtona Marmuji kamar amunyi kia makeni tak kalah petel suarana lebih ranying menggema dari kamar bocah amma yatasaaluna anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Mak sekopur tak celepah majedi na norok ko besar ngidi ngaki di Marmuji maca Quran
Ecor nu entar ke kamar marmuji nate dung HP nasi amunyi ternyata. Capo prank ngambian. Monter barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Koro ibu di orang gia korahi. Mata aku li bolana. Masih hidup? Terus napa terus? Katondu napa punten? Mun bade se katondu tore kiba maropu. Tak napa ten kaula korse lebih lembu kaula kare maropu gia. Ayo bersama-sama kita tidur berjemaah sekali was. Alhamdulillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi ufir wa akrimna binaili matalibim minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah salatullah terus napa terus? Apa napa mak selain maca solawat kita sakader ki buru abahas Al-Quran. Selain maca solawat pola nase nampani Al-Quran nika Guste Kanjing guru dan kula nika tantaretan pernah melakukan setong hal semungkin pada saat itu banyak orang bertanya-tanya. Beda cakanca santrebini hafal Al-Quran sareng beliau temu-temu judu sang ben santre lake bagian peternakan tokang uan nambi kan seolah-olah korelasinya di mana gelu na gelu kan engak setembeng engak sesangset masih gelu na kadang-kadang kaula ben panjenengan antara laki ben bini kan levelnya tidak jauh berbeda po ampo 11-12 lah katakan nama inggi mun se bini fokus se laki abukusen sakuni mun se laki fokus inggi se bini mun tak abukusen sakuni bebena sakuni kabukusen na keng mantur patitiaring fokus sateje waktu kepanika bodohan saya bertanya-tanya mungkin enten tak pas ngucap kamu nanya bertanya-tanya enten tepaan ke panika banyak saya tak nuke apa mak bisa cek dengan saya bini hafal Quran saya laki bagian peternakan kan enggak saya cari ini wong Jawa iku orang maduk sia aja bojoloknya aku iso kiyo basa Jawa
tapi rogero. Terus nama terus. Ternyata jelas aki. Waktu kepani kamak bede santre bini hafidho Quran. Pasang pacampo ben santre lake bagian peternakan tokang ngubuna embi, tokang nguan nambi. Usut punya usut ternyata pas jelas aki. Pola na bede kanjing Nabi. Bocah nuan apa hubungan naben kanjing Nabi? Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi senarima Al-Quran ternyata sebelumnya nikah pernanguan embi cuken dan taretan. Alhamdulillah. Sampungnya gini eka antona nikah kan sepintas urusan sepele. Dengan pangeran mengutus nabi nikah tapak nguan embi. Ma arsalallahu nabiyan illa waru'al ghanama. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia pernah menggembalakan kambing. Apa polana? Polana nabi utusan nikah adalah sosok pemimpin. Monpon panguan embi ka ada kerua tepakna elate sifat kepemimpinannya, karakter kepemimpinan yang kokoh, elate didik lebet nguan embi. Kan mun embi kora karakterna acem-macem. Mungkin apa ingki? Napa boleh tepak ka embi kacang. Oning kambi kacang bian. Kora mun esabo iya dok nyung-nyung karpatibi. Mun esabo nang tengah pusna ropus. Mun esabo ibu dicer macecer et maleet. Lah ning masyarakat doden ten orang marah gini kan. Maaf. Kau le tak ngucap apa dena embi enten ki. Maaf. Kau le keng nokena ajelas aki maraneka. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Kuhormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Azia aja jolokna. Terus nama terus. Lah ternyata masyarakat marah gini kejukan. Bodoh orang sampun nyung-nyung. Karpatibi. Tado abri nang yadok ngatur-ngatur karpatibi. Nang hinang jere. Sabon nang tengah pus naro, pus masalbut-salbut kabedeen. Sabon nang budi madenoro ada macecer-cecer. Padahal orang ni kamun terulang mua kenengi kenenganna lakoni lakona jeleni jelen ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Napa artinya? Tahu ning ya? Saya badan nang yada, saya bisa abri contoh. Bodoh yada saya abri contoh. Kalau mangkana den kula den kadang mun bodoh nang atas panggung majlisun alenggi berjejer kanda wanika muka HP bektako. Anapa? Tersorot oleh kamera. Napa boleh tepak nama ca solawat pas nekuk HP misalnya. Pas tangale ben orang. Mun saya baca solawat, kin saya main HP. Agak gimana gitu, Was? Engki napa engki? Gelu. Betapa teh bebas mun budaya ada nikah tersorot oleh kamera. Nyamanan nengi bebe gitu. Kau udah syuting marah nikah. Haram tak teh bebas kau udah. Keng karena nikah pun nyuting ki terus lagi sekali pun. Nyari angle sesif deki syuting elong ngama lo kan bian. Mangana sambil tohui kau le cege ropu wala na. Sakit cek mancing, sakit cek tojuk. Mun tojuk panun duk kamerana. Male tak deina kau le saya tangale. Nggih mun kau le mancing nggih pao ngak kamerana male tak tabuk saya syuting dan deki. Mantar barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Dadi nang kantok. Lah sampung ka Kanjeng Nabi lebet selawat, aku bebet den kula ben panjenengan alhamdulillah. Dan kula acara tak aing saporana dan kula mun apidato tak pate banyak apal ka ayat ben ka hadis. Dadi dan kula acara tanukena engki mun cocok onceng perkara tak cocok engki onceng pegun mele tak sepe kaula. Dan kula acara tak para masyayikh ni kan guru dan kula ngagungi setong kegiatan solawat naria beda juga khotmil Quran. Jember nikah kenging juga jadwal khotmil Quran setiap Rabu pon. Bagian hafido pakumpul dengan setong disa dipencar jadi beberapa titik. Nanti doa khataman Qurannya disatukan dengan setong majelis. Kadang esabo balai desa, kadang esabo neng pondok pesantren ben sampai torota. Nika aku berjimat tandaretan. Kaangkui keselamatan na umat beri Al-Quran. Alhamdulillah. Pas beri kegiatan boleh solawat naria nang eman kak diman. Jember nika alhamdulillah
Dan kula termasuk saya paling sering ke daerah Jember Timur, tapi ke tengah ben kaberek bedeen cuken sabagian ampon samangken hataman sholawat nariyah Pak Ebu 444. Biasanya ngangkui cinaan, ngangkui bikina acem, bode saya ngangkui sake, bode saya ngangkui napa-napa, terserah pon ngangkui napa pon. Sepenting cek ngangkui biki-biki saya tak kening ke bitong-bitongan. Gelu nah. Anikah? Bitong satu majelis menghatamkan Pak Ibu 444. Napa ternyata parlona apernyonan bersama untuk kepentingan bersama. Benikun perak dua ki abad tibi. Ore kula tanya kaula ben panjenengan adua kaangkui abad tibi bagus tak bagus? Adua kaangkui kepentingan bersama bagus tak bagus? Kengjek saking ngaden kula ben panjenengan adua kaangkui abad tibi belum tentu kepentingan bersama nika tersentuh. Tapi ketika adua kaangkui kepentingan bersama, otomatis parlona abad tibi masuk neng ededem. Engki napa engki? Tak langkong guru den kula nika mun ngajari santri anyar nek kene karo biasana doa kunut nika langsung iya jari Allahumma hdina, tak iya jari Allahumma hdini. Ana apa bolana? Mun pon iya jari Allahumma hdina nika tantaretan enna nika maknana kami, saya beda dalam kami pon. Tapi mun ngucak kami, saya nika masuk. Engki nawa engki. Keng mun ngucak saya, kami belum tentu capok. Betul? Paham panjenengan? Saya katibi napa areng-bareng? Kami katibi napa areng-bareng? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Sanajan apa jeng katibien oleh ngangkui enna yang kui bersama-sama pacet enna selebih ngepas alhamdulillah. Tapi mun ini kurang kui ya katibi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Pada oleh pada cak atau karan oh bulan nyamanan ini bulan biasa enna ngki tika ini bulan enna. Masa ayat tukara polanan ni benar kan punguk panyitung sekali itu tinina. Angki empon masa pas ibu cakap Allahumma dinina ya empon wa afinina kamma beda wa afinina enni enna engki napa engki. Terus katondu kaburu mon beda saya kaburu maaf kaula make beni wali temu ben kaula. Engki elong nganyuk gernyuan biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aneka kepentingan bersama tantaretan. Asolawat naria untuk kepentingan bersama kita penyuunan bersama. Atu oki anak engki, atu oki keluarga engki, atu oki penduduk desa engki, atu oki penduduk kabupaten engki, kong langkong negara Indonesia itu oki na ben aba alhamdulillah. Kan tambah bonjak saya tua oke, tambah mulong kekenjaran. Engki napa engki? Nikah bidana orang maka ada kepentingan umum, penting ben kepentingan pribadi. Terus napa terus? Debuna Imam Fudail bin Iyad. Napa debuna? Lau a'lamu annali da'watan mustajabatan lama soroftuha illa lil imami. Saking engkau tahu bahwasanya engkau Arya endi jatah dua semustajab, maka ben sengkok tak kira guna agi dua jeria kecuali kaangkui adu agi pemimpin. Beda semator. Apa napa kak dinto mak perlu adu agi pemimpin? Kan kak dinto dua mustajab kaangkui ajunan. Kalau nak empian lambek mungkin ki bedeneng compok ki kene pernah ningku film jin ben sama cemak
bodoh cari tanah orang ngusot lampu ajaib pas keluar izin. Karena ampun ngucak ke orang, aku beri engkau satu permintaan. Ore, abis berkat ke lu. Kau le tamburuan dia ka berkat. Masa kau lepas pakala sayang ben berkat nian. Terus agina na wonten. Ore, kula ngabus dia. Ai do pak pun berkat ta guru. Alhamdulillah. Kula pamilu gi adegian gi. Aku lupa. Enten tak oleh mun beda tukang pidato ngarepan berkat tu saraja. Tapi lebih raja tu sana mun ngunceng tukang pidato pas lupa tak beri berkat. Enten aku aja. Aku kira ustaz tak langkong. Kau le beri berkat nggih alhamdulillah nggih. Tak beri berkat nggih tine den teh. Beri berkat nggih nyaman, tak beri berkat nggih tak nyaman. Alhamdulillah. Wassalli ala nabiyil barri bila addi wala hasri wa alin sadatin hurri wa ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Neng akhir zaman nikah pacet pon paling nyaman mabanyak maca solawat. Gina wae auradu akhir zaman al istighfar was salatu alal mukhtar. Wirid sepatot pabanyak ning akhir zaman angki nyon sapora ka Gusti Allah ben asolawat ka Rasulullah. Nika pon paling nyaman. Apa? Simple, praktis. Ambian maca solawat eki baju toju oleh tak oleh. Ambian maca solawat cing mancing oleh tak oleh. Ambian maca solawat sambil ajalan bisa tak bisa. Ambian maca solawat sambil kak berkah oleh tak oleh. Ambian maca solawat sambil asapuan bisa tak bisa. Mulailah kuna ternyata ibu-ibu orang kelompangan tila asapuan sambil solawatan buku besar. Salatullah salamullah. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Gina wenggi nyasa sambil asolawat gimana jeding dalam ate jek bakal luar. Jadi ngadeng samangken benih maca solawat ngicung. Sasasa sambil mari kiri ben selake ancor rasana ate kaula kiri lake manter tulia mat engkau ala kiapo ngeding pian pak kini kabini nambian pak kan manggana orang bini ni kapa cetak patai kening kiri pada ben kaca ko raja na tila katung bela sulit sih ya cuma boleh itulah hati wanita ya tina buang nyari genti si anyar bi pak enten mantu dai paringan langkeng satu aja amin Allahumma amin Allahumma terus pak bedo op takut cenderan. Ambian mun markir orang terus takut cenderan. Menteri barokah amin Allahumma. Pamun maca solawat kan kau wis. Ambian badan yang ede por sambil cek ngucek aku palapa anggo selake cacana paos ya. Kalau Allahumma salli salatan zigaga ngepas bencorekan kamilatan sallim salaman ngepas ongko. Sepenting cek yul
hidup dari budi burung ngakabe palapam yan. Mantar barokah amin. Allahumma napa boleh endi anak pak repak na ngaji, endi anak pak repak na nyari ilmu, soon lebet solawat. Kaulah cari tak boleh oleh. Yuk. Kaulah cari tak. Yuk. Kaulah cari tak. Yuk kaulah cari tak. Yuk kaulah cari tak lagi. Al-Maufurlah guru dan kula ke Ahmad Sufyan nika sataretan kapeto diduti satejo. Sataretan kapeto nika diduti satejo. Dadi orang top bodoh se alim, bodoh se manti, bon sampai torota. Usut punya usut, ternyata rahasiana salah setonga bedeneng umina. Bedeneng umina. Ana apa caya pun umina? Umina ni ka asma na Nyai Latifah. Putra dari Kiai Jamaluddin. Kiai Jamaluddin ni ka putra dari Kiai Ruham bin Ihsan bin Khomsi bin Ahmad bin Ashar Pujuk Bagandan Sido Bulangan. Nyi Latifah ni ka caya pun mun atana ka angkui keluarga ketika maco beres kak ruah sambil mau sholawat. Jadi maco beres sambil mau sholat. Wah, trapotrana dideti. Maaf tak langkong. Buni kak ndik peranan penting tuh. Buni kak kocak al-madrasatul ula, madrasah pertama. Jadi sebelum putra putri kita masuk ke lembaga pendidikan TPQ Al-Mubarak, ambian seteti madrasah naka ada. Ni kak saya kocak al-madrasatul ula, madrasah pertama. Mun guru dan kula sampai nyebut kan mangkana orang teti embuk ria cek sampai tak ngajar dek kapotrana. Kotu beda muroka dek kapotrana. Al-Qur'an sana jen tak lancara dasar-dasar namun bisa dari ebuna. Oh, mantap. Alhamdulillah. Mun pas ebu kocak madrasah apa napa? Apa kepala madrasah. Jadi ebu madrasana apa kepala madrasana. Mun pas madrasah ben kepala madrasana nih ka aklop sepak kan saya tak saya. Lango tak lango. Almangkana orang teti ebok cak patemi caremi. Kula kan ngucak pola naneng kanto iya bes tade potongan caremi sobong. Alhamdulillah padeng saraka kula tade se potongan caremi. Mun se carempe masih banyak masih. Menteri sapora amin Allahumma. Kan oning ka caremi. Oning ka caremi. Amunyi malolo. Tako ibu di sing ngucak, ye jere sen ku mik caremi kia. Engki mun kaula tak caremi tak amunyi mika. Engki na mengki. Pala na budget mun orang bini ne kamun esoro nyatur jae pun catur ra benyaan benring lake. Mun ring lake ne kapunta sa kecap jawab sa kecap beres. Mun ring bini catur sa kecap jawaban na bisa 1000 kecap. Coba ring lake ben mari adeur kak, mari won lek titik. Ben mari adeur kak enten ki lek wis. Coba ring bini. Tiga mari ada erlek mak pere tanya aki malolo cok mulai gula putar beri pese sakale benpian men beremen ada turun laki kak mata mikir pikiran apa lanceng wah orang ini kesehatan ameli perus kurang nganggu pese jemian tak juli pese kakak ulo cai nama jadi nama gura mereka perus datang tibi dari langit pese na julu aki gelu kak ada kau lemang kata ke pasar buru tanya mari ngakan tiga lek pun pula mari beri pese pian kare tanya kita anak apa makin pian apa dukia colok na deki pak ka colok na Eka ento alhamdulillah sobung. Alhamdulillah. Bode kan toh. Coba sih kamu ringah, teroning aku lah. Mancing kakan je, kebaya contoh setong kan kau dah. Bode na panten. Manter barokah amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa ben embuk ni kata teretan kau tu klop. Apa ni ka kepala madrasah, embuk ni ka madrasana. Apa ben embuk pada sepakna nak fotona mantep alhamdulillah. Kanjing Nabi mulja tak mulja, kanjing Nabi bagus tak bagus. Beri colen ben pangeran Emilia kireng sepola kek ben ring sepo bini se bagus. Abuhu Abdullah hi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafiyan tasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah
arda'athu Halimatu Sa'diyah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Singkat tak? Abana Abdullah Ebuna Amina lahir putra anyama Muhammad. Nika asemun pangeran Abdullah, artena hamba Allah. Aminah orang bini seaman karaksa terpercaya. Anika lambang penghambaan ben lambang keamanahan pada bagus seatas bebena pada mapanna aba ebuna. Alhamdulillah. Kan mangkana kanjing Nabi kocak ya karimal walidaini. Engki napa engki? Marro'a wajaha kayas'ad ya karimal walidaini, hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Orang semulja aba ibuna. Abana Abdullah hamba Allah, kemperan dari penghambaan sebagus ka Gusti Allah. Ebuna Aminah orang bini se aman, orang bini se ajaga, orang bini se karaksa. Mapan aba ebuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan mangkana kadang mun mapan nasalaja ampo tak pati sepak tandaretan. Sanajan punya mapan salaja pas sepak ben pangeran. Tapi orang-orang pilihan kenika biasana. Temu pas era cike aba ben epu pada mapanna kanjing Nabi contoh rajana. Keng kita nyampung lebet solawat manter pamilu wakilianna. Amin Allahumma. Dabuna sabagian kuruna guru dan kula ke Khalil As'ad. Asmakna Kiai Muhammad bin Imam bin Abdul Kabir Gunung Sari Pamekasan. Ki Abdul Kabir ni kang ngakungi raji asmakna Nyai Darmasi termasuk foto pujuk batu ampar. Nah pada buna ke imam orang selebur asolawat ka kanjing Nabi nak potona maste epati deti. Jadi orang selebur asolawat ka kanjing Nabi nak potona ni kati deti. Artinya epamul jaban Gusti Allah. Anapa? Lebur ngundu lebet solawat. Saya tak saya. Saya tak saya. Materi era ciki ana amin Allahumma. Kan mangkana sak belun iya khere sak belun etotop kita bersama-sama mau sholawat naria sanau sakun perak 11 kali engki kebai pernyuunan angkila karniatan na sholawat naria kita ngamal lagi ni kalema. Saya pertama nyuun kuat iman tambah nama habbah. Dua nyuun paringi gempang narema ben macelen burukan. Telo anyuun agama Islam odi ededena abe ben umat sekalian. Empat anyuun negara Indonesia anyuun abe manter paringana husnul khitam dalam segala hal dan urusan. Lema negara Indonesia manter tetia tempat kabagusan se berkate pangeran jauh dari kacubaan belai gangguan ancaman ben ada pangeran. Nika niat lema inti abe endi niat tibi pagunjing ning ebingkenganna toro aki makle oleh sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Napa tambah egi na samangken kita tua egi muka-muka TPK al-mubarak panika manter tambah maju ben Gusti Allah. Allahumma potra-potri kita sing ngaji senek ngene buk lempuk mulai gelek ler belir kalau kada aja sambil nyepak es nih kah. Ini kayak tua egi na satu aja manter tetia nak foto sesolihin. Manter patetia generasi sepan mapan. Tak buka dede nak angkui nampani burukeun na Allah ben Kanjing Nabi. Amin. Panjenengan orang sepona. Manter pamura arah cikena. Manter berkata usahana
manter parengana kuat abiyayai pendidikan na potra potrena dekik mun pon lulus sekolahanna usaha aki ateraki ka pondok pesantren. Saya tak engki pajet tak tega. Kadang-kadang kau leben panjenengan ni kan ampo tak tega nyabe anak ni pondok. Tapi jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita. Tore, biasanya si ampo tak tegaan nyabe anak ka pondok epak na pambuk. Jujurlah padaku, si ampo tak tegaan ni kan biasanya bapak napa ibu. Alhamdulillah jujur. Napa epak beda saya tak tega, beda. Cuma kadang-kadang telepon embuk saya tak tega. Biasanya epak-epak ni kan tunduk di bawah kakinya. Mungkin apa lagi? Maaf, tak tega ni kan manusiawi. Tak langkong. Kak mana beda ibu ni kate kering tua ni kate ke apa saben anak nak kan tak bisa sementara waktunya mana? Sape boleh saben buduk na wang-wangan je. Kalau beri na beda orang abrik sape kene purumi sadari korpina. Malam pertama, tengah malam ni amunyi malolo sape. Kau udah tempat pengajian, mulai na pengajian telepon bermuslimat. Ajunan santri anyar nangis malolo. Siapa? Kak Disa sape na saya beri orang. Innalillahi ya na kau udah. Sape le. Napa boleh orang nangis biasa. Lah kau udah ben panjenengan mun pas endi anak sabe neng pondok. Pas ternyata anak mengeluh abe nang ngucak tak pernah, panjenengan boleh jadi terenyuh atena, panjenengan boleh jadi loka panggelienna peti karena tak tega katangisa anak. Gina wenggi. Otomatis ampian amputro nangis sajugen, betul? Muntero nangis sajugen di saat anak nangis ngako tak pernah, ampian buru geluntar kajedeng cek nangis nang ya deuna anak. Mun pas ampian nuruk pek kempek kia ya deuna anak-anak keru aroma sandi pendukung pas ibu pek ngempek kia lah. Engkau selangkah lagi engkau nangis madeti ibu nangis kia tak tega engkau minta ambuak ya minta lagi ka kia engkau marinaria. Engki na wengki. Tu ti ampian mun pas tak tega entar pas kajedeng pas topoe paranying. Wah pas kapieu ki sakali pas. Kapieu ki ning dia pas. Betak kenapa? Coba para guru nih kata taritan, bodoh juga saya mular al-maufur lah ke Ahmad Sufyan. Nih kayak salah setong putrana sabe neng Esidogiri pas tak pernah nangis panjenengan. Beniku nangis sampai ketika ke Sufyan nih kabubur, nih kasih putra dulu nabung ka mobil nih kagak leteng tak kena nabung. Saya ke Sufyan made buka supir. Terus den, nyamana supir aja den. Terus den. Saya putra ni kena nabung ka mobil tak. Terus. Mari jauh tinggal lagi. Ayo latih dari spion. Mari ngulatih dari spion. Ternyata Ki Sufyan mular juga. Keng mular tak pada benangis sababon. Mular pas yang kak tananga. Ya Allah, anak abdina tak epatoro aka pasere, epatoro aka ajunan. Budu abdina tak epatoro aka pasera, epatoro aka ajunan ya Allah. Mapan tak mapan. Kan makana kingai orang sepo nyabe potrana neng pondok pesantren beni polana tak sayang dek ka potra potrena tapi keng margena tero pangaulia kasih sayang selebih raja kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sekhusus kala ben abe nangis tuaki parentana nyari ilmu buru kena Allah ben kuste kanjing manter paringana kemampuan sate jawon kerja Allah. Terus saya dua gina, ustad, kiai, guru, semurok. Wah ini gak berat loh. Malah enak anak kini tak gampang. Malah enak anak kini malarat. Bang kita udah panjenengan mun bedeni pondok. Tahu saya tak kerti ustad, jadi ketua kamar pun kadang. Tak kok anak buana. Ayo masuk. Toro ocak terpak kasih ngerti. Mun nikah nih kini bu lempuk kita ngerti kabentana orang. Dengar suruh masuk ke kelas. Ayo masuk ke kelas. Entar lu tak nabung kopian gentat. Kopian lagi tak kening. Lajongan lagi tabung. Dengar suruh masuk ke kelas boy. Suruh ngajak kentok. Tut buat siapa kentok. Tanu orang udah tat hehehe. Nyengir nang kinang kira. Gina wenggi. Pas samangken misalnya ekopeni sama rasi gelek. Pacentara marasi lambek. Tak bisa ten. Mun samangken mun pas bodoh ustad napak santrena ekopenis mangken bisa berlanjut ke meja hijau. Bila ena bodoh guru kepala sekolah bahkan gara-gara negur murid tak arokok diberhentikan jadi kepala sekolah. Bodoh tak bodoh?
Mare kene ka bodo guru dinia gara-gara mupo santrena saya agak nang dalam kelas pas katina apa dipolisikan maleta iokom esoran nepus sagemi juta sampai sepedana jual baju 12.500 ki tanggungan saparuh. Coba bayangkan, padahal orang teti ustad teti guru tandik bayaran tetap guru kan. Oke, sana apa bajaran na tore kan iuran na sana apa pun bulan 1.000 per hari. Wow, murah banget. Mungkin apa mungkin? Mudah haram mudah. Kenika untuk ustad, napa untuk operasional madrasah? Kan untuk operasional, eka beli kapur, eka beli sepidol, eka beli penghapus, eka beli posapo. Ana apa posapo na lekas potong, eka beli tar gitaran, eka beli dong pendongan deng-deng. Betul? Mengana dan kula ben panjenengan ustad tua oke, guru tua oke, mun abe neka tak bisa males jasa kabagusan na orang kala ben bebelis setimpal maka tua oke ka pangeran. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Orang yang berbuat kabagusan dek kabena belis kala ben kabagusan setimpal. Tapi ilam tukafi'uhu fad'u lahu. Kala mun bekna tak bisa males setimpal maka tua oke kala ben kabagusan. Amin Allahumma. Nah nikah satu je makin soon lebet solawat naria kita atawassul kalaban kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta napa kunda ka Allah. Tadi kau lebon panjenengan atawassul akabai perantara seepentah nikah pakun Gusti Allah minta na abe pakun dek ka Gusti Allah. Karena kanjing Nabi belekana nikah pacit manusia biasa. Tapi manusia sesampurna saya bisa teti penghantar ra'ab ka angkuy ngaul ridokna Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil ghurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil ghurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil ghurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil ghurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim
محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك كل معلوم لك muka-muka bi Allah parengaki muka-muka bi Allah parengaki masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi moga-moga bi Allah parengaki moga-moga bi Allah parengaki masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali moga hubungan bagus bi Kanjeng Nabi amin moga hubungan bagus bi Kanjeng Nabi sampai ke akhirat tak jauh bi Kanjeng Nabi sampai ke akhirat tak jauh bi Kanjeng Nabi sampai ke akhirat tak jauh amin amin moga hubungan bagus bi para wali moga hubungan bagus bi para wali sampai ke akhirat tak jauh bi para wali sampai ke akhirat tak jauh bi para wali sampai ke akhirat tak jauh bi para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi habibika sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbik fi jami'i hajatina lituqda lana. Allahumma fashaffi'hu fina wa shaffi'na fi anfusina. Rabbana sahhil lana umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'al hadhil madrasah al-mubarak manba'al ulumin nafi'ah wal ma'arifis sati'ah wal akhlaqir rafi'ah wal minanil wasi'ah
اللهم بارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين وتلاميذنا تلاميذ المدرسة المبارك وتلاميذ جميع المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية أينما كانوا ووفقهم لطاعتك واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة الرحمن الرحيم Wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Matur sakalangkong atas sateja perhatian nyon sapurah mana dibanyak kakurangan tor kakaliruan akhirul kalam wallahu a'lamu bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.